فأنا أخذت الرسل. اللغة الغربية تفيدنا اليوم فهذه حقيقة. كيف؟ أعيد السؤال. نرى أن العلوم الغربية تفيدنا اليوم فهذه حقيقة ما نرى في كل معهد الطب والهندسة وغيرها ما رأيكم في ذلك؟ رأينا في ذلك أننا يجب أن نتعلم كل هذه العلوم بل ونزيد عليها. Jadi kata beliau ya, jadi ilmu-ilmu yang kita hadapi zaman sekarang, ilmu kedokteran dan lain-lain ini, apa sikap kita dalam menghadapi ilmu seperti ini? Jadi kata beliau kita juga harus mempelajari hal seperti ini agar dengan ini juga kita bisa memajukan agama kita. وإذا تعلمنا هذه العلوم الحديثة الطب والهندسة وغيرها من العلوم كما سمعتم في درسكم الماضي يجب أن تكون فيها نية صالحة لأجل أن تخدم بها الدين والإسلام والأمة. Namun hadirin sekalian, ketika kita mempelajari ilmu kedokteran dan lain-lainnya, kita harus memperbaiki niat kita agar dengan bagusnya niat kita ini kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan dengan itu juga kita mampu memperluaskan agama kita. Soalan yang berikutnya, apakah perbedaan rukun Islam yang 5 dan rukun agama yang 4? Ini soalannya. Dan adakah orang sebelum Habib yang membicarakan tentang masalah ini? Itu dalam soalan. Soal Habib, man farq baina arkan al-Islam al-khamsah wa arkan ad-din al-arba'ah li izalat al-lubs baina rukunain wa hal sabaqakum ahad min al-ulama في ذكر هذه الأركان؟ أولا الأركان أركان الدين أصل وأركان الإسلام فرع من فروع الدين. Yang pertama kata beliau rukun agama ini seperti akar. Nah, sedangkan rukun Islam itu seperti dahan dari pohon itu. أساس الإسلام أساس الديانة كلها هو عبارة عن أركان الدين الأربعة. Itu asas Islam keseluruhannya itu adalah 4 rukun tadi: Islam, iman, ihsan dan al-ilmu bi'agama Islam. لو عملتم مربعا وكتبتم فيه أركان الدين. Kalau kita membuat segi 4, yaitu sesuatu yang memiliki 4 tiang, maka di situ kita menulis rukun-rukun satu demi satu. ثم فرعتم من كل هذا العنوان الفروع التالية. Kemudian kita akan membuat ranting-ranting dari 4 tiang tadi, yaitu rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan rukun-rukun ihsan. شرحت. عرفت؟ يعني إذا وضعنا أركان الدين هكذا ثم بعد ذلك فرعنا من كل واحد منهم ما يناسب كما سمعتم. أركان الدين يكون الإسلام كما سأل السائل الأركان ال5 هذه فرع من فروع أركان الدين. الإيمان فرع من فروع أركان الدين. الإحسان فرع من فروع أركان الدين. وهذه هي الثوابت. بقي ركن واحد وهو الذي ترك قديما نعيده باعتباره كان يتيما فنرده إلى أمه فيصبح أبناءه للسنة 4. Jadi setelah kita membuat 4 sisi pertama kita tulis Islam, setelah itu kita sebut satu persatu rukun Islam itu. Rukun kedua kita tulis al-iman, lalu kita sebutkan ranting-ranting iman itu yang 6. Kemudian ihsan, kemudian al-ilmu bi'agama Islam. Keseluruhan yang 4 itu yang disebutkan dengan arkanul din al-arba'ah, rukun-rukun agama yang 4. ماذا يسمى من هي أم الكتاب؟ ما هي السورة المسمى بأم الكتاب؟ Apa itu surat yang dinamakan yang disebut oleh ulama dengan induk Al-Quran? الفاتحة ليس كذلك؟ Itu surat Al-Fatihah. لو أنقصنا من الفاتحة آية أليس حصلت القراءة خلل؟ Nah, apabila kita mengambil atau mengurangi Al-Fatihah hanya 1 ayat saja, bukankah itu adalah kekurangan? كمثل ما يقول الآن في المناهج التعليمية الحديثة في بعض بلاد المسلمين لا تشرحوا قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين اضربوا هكذا لأنها تدل على اليهود والنصارى وهذه تكسبكم العداوة لليهود والنصارى.
Sebagaimana yang kita lihat di sebagian sekolahan modern itu, mereka mengatakan jangan kalian menafsirkan ayat Allah, firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena kalau kita tafsirkan ini menunjukkan permusuhan, yaitu laknatnya Allah kepada orang-orang Yahudi. يصح لنا أن نترك هذا التفسير وهو كلام الله. Maka sahkah bagi kita untuk meninggalkan tafsir ayat ini sedangkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala? فكذلك أركان الدين كما هي في الحديث 4 أركان أو نسميها 4 مواضيع. Begitu juga dengan rukun-rukun agama ini seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita sebut dengan 4 hal. هل بقي شيء في السؤال؟ إيش بقي؟ بقي؟ تفضل. ما هو الأمر المهم الذي ينبغي نشره في هذه الأيام؟ ما هو الأمر المهم؟ الأمر المهم الذي ينبغي نشره في هذه الأيام. ليس أمر مهم في يوم معين، فنحن أمة مهمتنا بدأت بالنبي محمد وتنتهي بانتهاء الأمة الإسلامية إذا تركت دينها. Jadi pertanyaannya mengatakan apa yang paling penting yang kita sebarkan pada zaman ini? قرأتم السؤال؟ قرأتم السؤال؟ لا تدعون السؤال. Terjemahan daripada soalannya adalah apakah perkara penting daripada ilmu yang perlu untuk disebarkan di zaman sekarang? ولكن في الإسلام علم يسمى علم فرض الوقت. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal kehidupan kita dimulai dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakhiri dengan datangnya kiamat. Namun dalam Islam itu ada ilmu tentang waktu, aja ilmu yang mana di waktu itu dia sangat penting ada. ويعرف ذلك من خلال نص النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث سيأتي على الناس تماما. Akan tetapi hal itu bisa kita ketahui dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh akan datang suatu zaman bagi umat ini. وهذا يدل على أنه إذا جاء ذلك الزمان كما أخبر النبي محمد صار جزء من فرض الوقت وعلم الوقت أن تبين للناس ما يخص هذا العلم الذي جاء في آخر الزمان. Ini menandakan bahwa di zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, kewajiban umat Islam untuk menebarkan apa kewajiban zaman itu. Soalannya di sini saya terjemahkan dulu sebelum saya sampaikan kepada Habib. Semalam Habib menyampaikan bahwasanya di akhir zaman akan datang tanda kiamat yang besar, yaitu keberadaan Imam Mahdi dan dia akan membawa kebaikan bagi umat Islam. Apa tanggung jawab kita sekarang ini? Adakah menunggu kedatangan beliau sahaja? Yang kedua, soalannya adalah apa pandangan Habib berkenaan dengan golongan yang ingin menegakkan khilafah daripada sekarang dan tidak menunggu kedatangan Imam Mahdi? Soal Habib, ذكرتم في كلامكم أن الفرد للمسلمين سيكون في آخر الزمان في مرحلة العلامة الكبرى للساعة بظهور المهدي. فماذا على المسلم أن يعمل الآن؟ هل ينتظر فقط؟ وما رأيكم في من يريد أن يقيم الخلافة من الآن ولا ينتظر؟ دائما الأمة الإسلامية وخاصة علماءها وعقلاءها لا يجعلون الأحداث هي الحكم في المراحل وتحولاتها. Jadi ulama-ulama Islam yang hakiki itu mereka tidak menjadikan kejadian harian itu sebagai hukum bagi zaman itu. Khasatan idza qara'u fiqh tahawulat. Khususnya apabila mereka telah membaca fikih tahawulat. Faman arada an yatakallama an khilafah al-islamiyyah nabhathu 'an an-nass hal yujadu nassan تقوم فيه خلافة إسلامية قبل ظهور الإمام المهدي. Maka siapa saja yang ingin berbicara tentang berdirinya khilafah, maka dia harus kembali ke nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tidak ada nas yang mengatakan adanya khalifah sebelum Mahdi. فإن وجدنا نصا شرعيا يؤكد ذلك فقد قامت الحجة على
جميع المسلمين ليعملوا على تصحيح وإيجاد هذا الخلاف. Kalau kata beliau saya mendapatkan nas yang menyatakan adanya khalifah sebelum datangnya Imam Mahdi, maka antum berhak sudah membentuk nas itu. وإن كان الحديث عن نبي الله أن الأرض تملأ جورا حتى يأتي الإمام المهدي فيملأها عدلا، فهذا نص شرعي أن ما قبل المهدي ليس إلا جور وهرد ومرد وقتل ودم ودم. Dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, zaman-zaman sebelum datang zamannya Mahdi itu hanyalah pembunuhan, pertikaian, peperangan. فمن أراد أن يقيم الخلافة بتفكيره أو بهواه فليجرب، ونحن نعلم يقينا أنه لن يفعل إلا أن يقتل المسلم المسلم. Siapa saja yang ingin membangun khilafah dengan pandangannya sendiri maka silakan, kata beliau. Tapi hasilnya hanya akan membuat pertikaian, pertumpahan darah antara muslim. وعدونا الأصلي كإسرائيل والكافر الحربي في أمان. Maka kalau kita lihat sekarang musuh kita yang hakiki orang Yahudi Nasrani tetap dalam keadaan aman. وتنتقل المعركة من حربنا مع العدو الأصلي إلى داخل الأمة الإسلامية مما يدبرها بأيدي أبنائها. Dan yang kita lihat seharusnya peperangan itu terjadi antara kita dengan kaum Yahudi Nasrani, tapi sekarang berbalik, Islam sama Islam saling hantam. كمثل ما قال الله تعالى في اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran yang mana orang-orang Yahudi menghancurkan diri mereka dengan tangan mereka sendiri. لكن يجب أن نتطلع لإقامة الخلافة الإسلامية. Tapi tetap kita ingin ada usaha, ada keinginan untuk mendirikan khilafah Islami من خلال بناء الجيل الواعي الذي يؤسس في هذا العالم منهج السلام. dengan kita membimbing, mendidik generasi-generasi kita dengan mengajak mereka kepada jalan keselamatan, فيمسك لسانه عن الذم ويده عن الدم. dengan menjaga lisan mereka dari mencaci maki orang lain dan menjaga tangan mereka dari menumpah darahkan orang lain. فإذا جاء في الفتن حفظ نفسه وحفظ غيره. Apabila sudah seperti ini, maka bila datang fitnah maka dia bisa menjaga dirinya dan juga bisa menjaga orang lain. فإذا ما ذهبت الفتن وجاء أمر الله تكون أنت صاحب السلامة بخير. Maka apabila datang perintah Allah, yaitu kehendak Allah berupa fitnah, maka kita akan dalam keadaan baik. فتؤدي دورك على وضوح وعلى نصوص وعلى قضايا شرعية، فلا تلتبس يدك بدم أحد ولا تشتم أحد من غير نص شرعي. Maka walaupun fitnah menyebar, tapi tetap kita akan bisa menyampaikan kewajiban kita sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita menggunakan lisan kita untuk mencaci orang lain atau menggunakan tangan kita untuk menumpah darahkan orang lain. وموقف السكون ليس جبنا ولا خوفا، Sedangkan sikap kita diam seperti ini bukan dari ketakutan, ولكنه التزام للنص. akan tapi inilah kelaziman kita untuk mengikuti nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الظواهر التي ترونها الآن في من جرى للمسلمين بعد ما يسمى بالربيع العربي. Apa yang sedang kita lihat sekarang di zaman kita dari pertikaian dan lain-lainnya, semua ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة تبدأ بالعراق. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita bahwa fitnah itu dimulai dari Irak, ثم تضيف بالشام. setelah itu datang ke Syam. فإذا بلغت الشام فهي الصيلم أي الداهية الكبرى. Kalau sudah sampai ke Syam, disitulah fitnah itu benar-benar menjadi besar. فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل. Sabda Nabi ketika fitnah ini sampai di Syam, maka apa anjuran beliau ke kita? Kalau kamu bisa menjadi batu, maka jadilah batu. أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض. Atau kalau kamu bisa, maka galilah tanah dan masuk ke dalamnya. ولا تكن مع أحد الفريقين. Maka jangan kamu ikut salah satu dari dua golongan. هذا نص نبوي يشير إلى الفتنة التي تدور الآن في العالم العربي والإسلامي في هذه المرحلة. Dan ini hadis atau nas yang memberitahukan kita tentang apa-apa yang kita lihat sekarang di negeri Arab dan di negeri orang-orang Islam. لكن المسلمين لا يدرون
التي خدمها أهل العلم وتركوا علم فرض الوقت. Ulama hanya sibuk dengan 3 ilmu pertama dan mereka tidak sibuk dengan ilmu yang keempat. كان ينبغي أن يجمع بين العلمين. Padahal seharusnya kita harus mengumpulkan 2 ilmu. وهذا ما أطرحه عليكم الآن في مثل هذا المجلس المبارك. Nah, ini yang akan kita bahas di majelis yang mulia ini. Soalan yang terakhir, أسئلة اللزوم من الدرس. Habib beritahu soalan-soalan dihantarkan ini bahagian daripada pokok kelas yang diadakan pada hari ini. Soalannya adalah sebahagian daripada kaum muslimin banyak mengambil informasi daripada internet sehingga informasi-informasi yang bersifat syubhat itu dapat mempengaruhi kepada orang Islam sehingga kesan daripada syubhat pemikiran yang ada dalam internet mempengaruhi kepada sikap mereka dalam rumah. Apa pandangan Habib tentang masalah sedemikian dan apa jalan keluarnya? Soal Habib qara' ba'd ikhwanina syubhat fi al-internet hatta sar la yu'min kathir min umur ad-din wa athara 'ala man fi al-bayt. Fama as-sabab fi nadarkum wa ma al-makhraj min hadha? السبب فين؟ في نظركم. السبب في نظرنا أن دين المسلمين ليس محصنا تحصينا شرعيا بالعلم الشرعي التام. Ini semua terjadi karena umat Islam sekarang ini tidak memiliki penjagaan yang kuat, penjagaan berupa ilmu syar'i. كالشجرة الضعيفة التي ليس عليها سور. Seperti pohon yang layu yang tidak ada tembok sekelilingnya. كلما جاءت ريح من أي جهة هزتها حتى تكاد أن ترمي بها. Setiap kali angin datang dari sana sini maka dia membuat pohon itu tumbang. والعلم الشرعي وفقه التحولات كالسور حول المسلم والإسلام. Sedangkan ilmu syar'i dan fikih tahammullah seperti tembok yang mengelilingi pohon tadi itu orang Islam. فمن أراد أن يبث دعاية أو سعاية أو كذبا في أي جهاز عندما تصل إليك وأنت محصن تعرف أن هذه من لغو القول. Maka siapa saja yang ingin menyebarkan kebohongan, kedustaan, bila kita memiliki penjagaan yang kuat dan sekeliling kita, maka kita akan terkesan dengan hal itu dan kita akan tahu kalau ini adalah hal yang tidak benar. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. Allah firmankan apabila mereka mendengarkan hal-hal yang tidak benar maka mereka akan berpaling. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Maka mereka akan mengatakan kamu dan saya jangan urus saya dan jangan urus kamu. Selamat buat saya. ولكن المسلمين قد فتحوا آذانهم لكل صوت. Akan tetapi orang Islam karena kita tidak memiliki kekuatan syariat dari sekeliling kita maka kita membuka telinga kita pada apa saja yang kita dengar. وفتحوا أعينهم لكل صورة. Dan kita membuka pandangan kita pada apa saja yang bisa dilihat. وأطلقوا قلوبهم لكل عاطفة. Dan kita membuka pintu hati kita pada apa saja yang bisa diterima hati kita. فاختلط عليهم الأمر كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى لا يدري الرجل أهو مهتد أم ضال. Sehingga seseorang tidak tahu apakah dia dalam keadaan benar atau dalam keadaan salah. وحتى يقتل المسلم وهو لا يدري على ماذا قتل ويقتل وهو لا يدري على ماذا قتل. Sehingga ada seseorang yang terbunuh dan dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. وهذا لا يعرف إلا من فقه التحولات. Dan juga dia membunuh orang lain dan tidak tahu kenapa dia membunuh orang lain itu. Dan hal ini tidak akan kita ketahui hakikatnya kecuali dengan kita mempelajari fikih tahammullah. ولهذا يجب أن نصرف أنظارنا وآذاننا عما يدور في هذه الأجهزة والإنترنت ونعتبرها مجرد كلام لغو. Maka hendaklah kita
setengah waktu dan setengah waktu lainnya kita belajar ilmu-ilmu di sekolahan kita. فإنها تعالج المشكلة عندك وتستطيع أن تعالج مشكلة غيرك. Karena hal ini bisa mengobati masalah dalam diri kita dan mengobati masalah yang ada dalam diri orang lain. Pada zaman fitnah ini adakah Rasulullah telah memberitahu kita mengenai peranan Ahlul Bait sebelum kemunculan Al-Mahdi? Dan ayam fitnah fi hadhihi al-ayyam hal hunak wasiyah Rasul ma huwa dawr Ahlul Bait qabla dhuhur Al-Mahdi? نعم، هناك كتاب كتبناه لطلبة العلم في الأربطة يتكلم حول هذا الموضوع اسمه رسالة شخصية لآل البيت ولمحبيهم والمتعلقين بهم حول هذا الموضوع، وملخصه أن هناك 7 مراحل يجب السكون فيها حتى تأتي المرحلة الأخيرة التي تجب فيها المشاركة والمباركة. Jadi kata beliau dalam masalah ini beliau punya karya namanya Risalah Asy-Syakhsiyah, yaitu tulisan kepada orang-orang tertentu. Inti dari kitab ini yaitu bahwa akan datang 7 waktu, 7 masa, yang mana ke-7 masa ini kita dianjurkan untuk tidak ikut serta dalam hal itu kecuali pada zaman yang terakhir, di mana zaman itu kita diwajibkan untuk ikut serta. لأن الشيطان من الذكاء والعلم والقدرة والخداع بمكانه. Karena syaitan itu pintar ya, dan dia berada di mana-mana. ويعرف أن المسلمين لديهم العاطفة والحماس للدين. Dan dia tahu kalau orang Islam ini memiliki keinginan dan semangat untuk mempelajari agama. فيضع بواسطة عملائه نماذج كأنها تمثل الحقيقة. Maka mereka membentuk murid-murid prajurit mereka itu untuk membalik sesuatu yang salah, dijadikan seakan-akan yang salah itu menjadi benar. كما ترون في المسلسلات وكما ترون في الأفلام وكما ترون في بعض القنوات ما يعرض عن الحروب الإسلامية وعن الخلفاء الراشدين وكأنها حقيقة. Sebagaimana yang kita tonton di tontonan yang kita tonton seperti peperangan di zaman khalifah dulu, seakan-akan itu benar. ولذلك يصنع الشيطان ممثلين للسنة وهي ليست السنة. Maka syaitan mendengar orang-orang yang menyerupai ahli sunnah, akan tetapi mereka bukan ahli sunnah. ويضع ممثلين لحب آل البيت وهم ليسوا يحبون آل البيت. Dan syaitan juga membentuk orang-orang yang berpakaian dengan pakaian ahlul bait, tapi mereka bukan ahlul bait. لكن هذا الفريق وهذا الفريق عندما يصطدمون يحققون مطلب الشيطان في الأمة. Akan tetapi ketika dua jemaah tadi berbenturan peperangan, mereka juga mewujudkan apa yang diinginkan oleh syaitan. ولهذا أمرنا المولى أن نتدبر القرآن ونتدبر السنة فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, tidakkah mereka memperhatikan isi kandungan Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci, telah tertutup. فدليلنا لطاعة الله وعبادته من الكتاب والسنة، ودليلنا على الفتن والحفظ منها أيضا كذلك في الكتاب والسنة في هذه العلوم التي شرعناها لكم. Dan dalil yang kita ambil dalam masalah ibadah kita datang dari Al-Qur'an. Sedangkan dalil kita untuk mengetahui fitnah-fitnah yang terjadi pun datang dari Al-Qur'an, dan ilmu yang kita sampaikan sekarang ini juga datang dari Al-Qur'an. وإذا ارتقى المسلم في هذا العلم ربما رأى الفتنة في المجتمع لكن حفظ نفسه دون أن يشارك ودون أن يدخل في الدم والدم. Dan apabila seorang muslim telah mendalami ilmu ini, maka dia akan bisa melihat fitnah yang di sekitarnya sehingga dia bisa menyelamatkan diri dia dari fitnah itu. تعاون على الترجمة. أيضا الترجمة تتعاون على البر والتقوى. دائما العمل المشترك
هو خدمة الإسلام والعمل الفردي فيه الخلل. Selalu ya perbuatan yang dikerjakan dengan barang-barang itu selalu membuat khidmat untuk Islam. Sedangkan agama yang sesuatu yang kita kerjakan dengan sendiri-sendiri pasti ada kekurangannya. فلو أن هذا يريد أن يتكلم وحده فقد أخطأ، وإن أراد هذا أن يتكلم وحده فقد أخطأ، وإن أراد ذاك أن يتكلم وحده فقد أخطأ، ولكن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Nah, kalau ini ingin bicara sendiri, sebelah ingin bicara sendiri, atau yang depan ingin bicara sendiri, maka juga semua salah. Karena Allah firmankan adalah kalian semua berpegang dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو موضوع أهل السنة والجماعة. Inilah yang tujuannya Ahlussunnah wal Jamaah. وأما أن نسمي أنفسنا أهل السنة والجماعة وكل نريد أن يكون عدوا للآخر أو مخالفا له. Sedangkan kalau kita hanya mengaku diri kita sendiri Ahlussunnah wal Jamaah dan kita ingin memerangi yang lain, ini salah. فسيكون مثل هذا لو حصل فكر شاذ، فكر لا يتناسب مع دين الإسلام. Pikiran seperti ini ingin sendiri-sendiri ini pikir yang tidak benar, itu pikirnya syaitan. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل درسنا الذي بلغنا إليه وهو الدرس 13، وقد أخذنا منه نصيبا حول ما يتعلق بملخص فقه مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية وجديد الثقافة والمعارف السلبية والإيجابية وما يخص الإعجاز العلمي. أعيروني أذهانكم بارك الله فيكم تكلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau menyatakan